네, 이렇게 환영해 주셔서 정말 감사합니다. 한국에서 온 크라운 마스터 최시혁입니다. 반갑습니다. Gracias por la bienvenida que nos dan. Mi nombre es Cho Si-hyuk, Crown Master. Vengo de Corea. 오늘 여러분들의 이 열정을 보니 콜롬비아의 미래가 미리 보이는 것 같습니다. Después de ver lo emocionante que es este país, creo que veo el futuro. 지금은 제가 크라운 마스터라고 이렇게 배지 달고 여기 서 있지만 향후 얼마 뒤에는 이곳에 계신 분들이 이 자리에 서 있을 것 같습니다. Hoy estoy parado yo con este pin de Crown Master. Sin embargo, más adelante quiero que ustedes sean los que estén parados acá. 그렇게 여러분들이 이 자리에 서기를 항상 기원하면서 저 또한 애터미 사업을 열심히 진행하도록 하겠습니다. Y de esa manera quiero que tengamos la energía y la emoción para hacer este negocio de Atomy. 저는 오늘 애터미의 비전에 대한 강의를 하려고 이 자리에 섰습니다. En este momento vengo a dar una pequeña ponencia de cuál es la visión que tiene Atomy. 어떤 강의를 할까 고민하다가 제가 이 자리까지 오면서 경험한 경험을 이야기하려고 합니다. Después de meditarlo profundamente de qué es lo que quería hablar de esto, decidí en contar sobre mi experiencia que he tenido con Atomy. 제 말이 여러분들의 상황에 모두가 맞지 않을 수도 있습니다. Claro, lo que yo voy a contar no va a ser idéntico a lo que a ustedes les va a pasar. 제 이야기를 들으시면서 여러분들의 상황에 맞출 것이 있다면 여러분들에게 도움이 되었으면 합니다. Mi intención es que al escuchar mi experiencia puedan aplicarlo a cada uno de ustedes lo que a cada uno les sirva. 간단하게 제 소개부터 하도록 하겠습니다. Entonces, con un tema introductorio les voy a dar mi presentación. 네, 저는 애터미 사업을 하기 전 평범한 직장인이었습니다. Antes de iniciar el negocio de Atomy, yo era un empleado común y corriente como cualquier otro. 여러분들의 좌측에 보이는 사진이 제가 직장을 다니고 있을 때 30대 초반의 사진입니다. La foto que ven en la izquierda es mi foto antes de iniciar el negocio de Atomy, antes de los 30 años. 그리고 애터미의 비전을 보고 애터미 사업을 할 때의 사진이 여러분들의 오른쪽 사진이고 40대 초반의 사진입니다. Y la foto que ven a su derecha es cuando ya inicié el negocio de Atomy, teniendo más o menos unos 40 años. 두 사진은 10년의 차이가 납니다. Quiero que entiendan que solo es una diferencia más o menos 10 años. 어떤 사진이 더 괜찮아 보이십니까? ¿Cuál es la foto que ustedes piensan que es mejor? 네. 나이가 들었음에도 오히려 오른쪽 사진이 사람다워 보인다고 많이 이야기하십니다. Aunque tenía bastante edad, la de la derecha es donde yo también escogería. 그런 첫 번째 이유가 애터미 화장품을 10년 동안 사업을 하면서 꾸준히 쓰다 보니 오히려 30대 초반보다도 훨씬 더 사람다워진 것 같습니다. Y después de usar constantemente por más de 10 años el producto de Atomy, podemos ver que la foto del de la derecha, que tiene más de 40 años, se ve más joven que el de 30, el de la izquierda. 그래서 여러분들 애터미 화장품은 마법입니다. 항상 쓰신다면 여러분들 또한 어떻게 계속해서 더욱더 아름다워지실 겁니다. Entonces los productos de Atomy pueden ser más o menos como magia, porque si se usa constantemente el cambio va a ser drástico. 두 번째, 저렇게 환하게 웃고 있는 이유가 있습니다.
Segundo, hay una razón por la cual estoy sonriendo así como veían en la foto. 직장 다닐 때 받았던 연봉을 지금은 이제 2달 만에 애터미를 통해서 벌어들이고 있습니다. Lo que estaba ganando en el empleo común y corriente, en ese momento estaba ganando ya el doble con Atomy. 애터미를 통해서 경제적인 자유를 누리다 보니 저렇게 환하게 웃고 있는 것 같습니다. Luego de hacer el negocio de Atomy y encontrar la libertad financiera, me di cuenta que tenía que sonreír. 그렇게 애터미는 저에게는 정말 행운이고 꿈만 같은 도구로 찾아왔습니다. Para mí, que Atomy me encontrara ha sido una fortuna muy grande y realmente un trabajo detrás de eso. 그런 애터미를 제가 먼저 만난 것이 아니고 제 아내가 먼저 애터미를 만나게 되었습니다. Pero para ser honesto, no fui yo el primero que me encontró Atomy. De hecho, fue para mi esposa quien primero tuvo el contacto con el negocio de Atomy. 사진에 있는 이 빡빡머리의 여자분이 저희 아내입니다. La mujer que ven ahí, que no tiene pelo, es mi esposa. 그 당시 제 아내는 유방암 3기에서 말기로 진행 중이라는 판정을 받게 되었고 병원에서 할 수 있는 모든 치료를 다 마치고 집에서 회복을 할 때의 사진입니다. Mi esposa en ese momento fue diagnosticada con cáncer de mama en sus últimas etapas y la foto que ven en este momento es cuando ya tuvo todos los procedimientos de quimioterapia y estaba en la casa. 이렇게 집안에 아픈 사람이 있다 보니 주변에서 선물도 많이 주시고요. 그리고 이것 써봐라 저것 써봐라 하면서 추천도 많이 해주셨습니다. Cuando en el círculo de uno hay una persona que tiene una enfermedad y un diagnóstico como esto, realmente las personas alrededor deciden darles recomendaciones de diferentes productos o métodos. 그때 처음 애터미의 제품을 접하게 되었던 겁니다. Y en ese momento es que mi esposa encontró por primera vez el primer contacto con el negocio de Atomy. 이 폼 클렌징이 정말 좋다라면서 애터미의 폼 클렌징 하나를 선물 받게 되었습니다. En ese momento recibió mi esposa el foam cleansing como regalo, un único producto. 지금은 저희 스폰서님에게 선물을 받았던 거죠. En ese momento ese fue un regalo que nosotros recibimos. 스폰서님도 많이 힘드셨던 것 같아요. Porque fue parte de nuestro patrocinador y parece que el patrocinador no estaba muy bien porque solo nos regaló una solamente. 4종 세트로 주신 것이 아니고 폼 클렌징 단품 하나 딸랑 주셨습니다. No era el set completo del todo el care, sino que solo era un solo producto. 지금 그 스폰서님은 로얄 마스터십니다. Ese patrocinador en este momento es Royal Master. 그렇게 폼 클렌징을 선물 받고 제 아내는 써보더니 너무 좋다 너무 좋다라면서 애터미의 폼 클렌징을 만족하게 됩니다. Y luego de recibir este producto, lo estuvo mi esposa utilizando constantemente y se terminó enamorando del mismo producto. 그리고 폼 클렌징이 좋다 보니 애터미란 회사 제품 좋겠네 하면서 알아봤더니 여러 생필품들이 많이 판매되고 있었습니다. Y luego de utilizar este producto de foam cleansing, se dio cuenta y le dio la curiosidad de ver los diferentes productos y las diferentes gamas de productos que tenía Atomy. 그리고 어차피 써야 될 생필품들을 애터미 제품으로 하나씩 제 아내는 바꿔 쓰기 시작했습니다. Y se dio cuenta que eran productos que iba a utilizar al día y entonces decidió comprar uno por uno productos que igualmente ya iba a comprar. 그러던 어느 날 제 아내의 통장으로 애터미 후원하면서 캐시백이 되어서 돌아왔습니다. Y en ese entonces a la cuenta de mi esposa entró con el nombre de Atomy un balance y un cashback de eso. 제 아내는 필요해서 썼을 뿐인데 왜 애터미는 나에게 돈을 줄까라고 궁금하게 생각을 했습니다. Y también pensé por mí mismo,
mi esposa está utilizando este producto porque lo necesita, pero entonces ¿por qué le están pagando a ella? 그리고 그 궁금함을 못 이겨 오늘 처음 오신 분들처럼 애터미가 무엇인지 알아보러 오게 되었던 겁니다. Y por no aguantarme de esa curiosidad, como de pronto las personas que vienen por primera vez hoy, yo también decidí ir a averiguar qué era lo que estaba pasando. 그리고 그곳에서 무엇을 듣고 무엇을 받는지는 모르겠지만 집으로 돌아오더니 제보고 애터미를 비즈니스로 해봐야 되겠다고 이야기합니다. Y no sé exactamente qué fue lo que escuchó o lo que vio mi esposa, pero también después de ver lo que fue este evento, volvió a la casa y ella decidió en ese momento hacer el negocio. 그 당시만 해도 저는 애터미가 무엇인지 전혀 몰랐기 때문에 애터미가 뭐냐라고 물어봤습니다. Personalmente yo no sabía muy bien qué es lo que estaba pasando en Atomy, entonces le pregunté constantemente qué era Atomy. 그랬더니 제 아내는 딱 세 글자로 설명을 하더라고요. Y entonces mi esposa me dijo 3 sílabas muy concretas. 한국말로 다단계. En 이 español, 세 글자를 듣는 순간 제 마음은 억장이 무너지는 줄 알았습니다. y mi esposa, las 3 sílabas que me dijo fue multinivel. Y lo primero que yo hice fue que todo mi mundo se me derrumbó. 그리고 저는 제 아내가 애터미 사업하는 것을 반대하기 시작했고 반대를 넘어서서 방해까지 하기 시작했습니다. Y después de entender lo que estaba pasando, mi reacción era estar en contra de que mi esposa hiciera el negocio de Atomy. 그렇게 제 아내는 애터미 사업을 해야 되겠다라는 생각이 강했고요. 저는 어떻게든 하면 안 된다라는 생각이 강했습니다. Entonces mi esposa tenía la mentalidad de querer hacer y iba a hacer el negocio, mientras tanto por mi lado era no deberías hacer el negocio. 그러다 보니 저희 부부는 애터미 때문에 정말 무던히도 많이 싸웠습니다. Y gracias a Atomy tuvimos muchas, pero muchas peleas y discusiones en la casa. 그렇게 제가 심하게 반대를 하다 보니 제 아내도 더 이상은 못 참겠는지 한 가지 제안을 하였습니다. Y de tanto estar en desacuerdo por este negocio que hacía mi esposa, creo que ella también se cansó y me dijo con una sola propuesta, me propuso una sola cosa. 무조건 반대할 생각만 하지 말고 한번 들어보고 반대를 하든지 말든지 하라고 하는 거였습니다. La propuesta era, deja de estar desacuerdo solamente por querer estar desacuerdo, sino escúchalo al menos solo una vez y entiende por qué deberías estar en desacuerdo. 그리고 저는 이 싸움의 종지부를 찍기 위해서 저도 처음 이렇게 자리에 참석하게 되었습니다. Entonces, en mi perspectiva era para encontrar ese motivo de estar desacuerdo, decidí asistir a un evento como ustedes que vienen por primera vez. 제가 그 세미나에 참석한 가장 큰 이유는 제 아내가 애터미 사업을 하는 것을 못하게 하기 위해서였습니다. Mi propósito y único propósito era encontrar la razón para que mi esposa no hiciera el negocio de Atomy. 그러다 보니 그날의 세미나를 참석할 때 제 마음은 그 누구보다도 부정적인 시각으로 애터미가 안 될 이유만을 찾으면서 듣기 시작했습니다. Entonces, en ese evento que asistí, yo tenía una concentración y un enfoque sumamente fuerte para poder encontrar este motivo. 그런데 오늘 제가 이 자리에 왜 서 있을까요? Pero entonces, ¿por qué estoy yo acá parado? 정말 안 될 이유만을 찾으면서 들었는데 오히려 안 하면 바보다라는 생각이 들었고 안 하더라도 적어도 소비자라도 안 한다면 바보 천치다라는 생각이 들었습니다. Después de intentar buscar constantemente la razón de no tener que hacerlo, la única mentalidad que me venía era, sería bobo si no lo hiciera. Inclusive, si no soy al menos consumidor, sería bobo de mi parte. 저는 남자라서 단순합니다. Yo soy un hombre y soy muy sencillo.
내가 들어간 것 대비 나오는 것이 더 많으면 해야 되는 겁니다. Como de sencillo soy, yo aporto una cosa y espero recibir lo mismo por mi lado, hacia mi lado. 애터미는 회원 가입비도 없답니다. 월간 유지비도 없답니다. 들어가는 것이 없는데 나올 것만 있다라고 합니다. Sin embargo, me di cuenta que en Atomy no hay una inscripción ni tampoco hay un mantenimiento mensual, es decir, solamente venía hacia mí. 그래서 안 할 이유가 없었던 거고 제 아내에게 애터미 사업을 해보라고 하게 됩니다. Y de esa manera no encontré ningún motivo para que no hiciera el negocio y decidí darle el permiso a mi esposa, empieza a hacer el negocio de Atomy. 그리고 그때부터 제 아내는 애텀이라는 도구를 잡고 사업을 진행했고 저는 가장으로서 가정 경제를 위해서 직장 생활을 하기 시작했습니다. Y de esa manera mi esposa utilizó Atomy como una herramienta, como un vehículo para ella empezar a ganar dinero, mientras yo como padre de la casa decidí seguir en mi empleo y de pronto seguir en el rol que a uno le meten en la cabeza. 자, 이렇게 저희 부부가 도구라는 선택을 달리 했다라면 시간이라는 세월이 갈수록 뭔가가 변하게 됩니다. Y desde el momento en que mi esposa decide ver este negocio como una herramienta, a largo plazo hay una gran diferencia entre mí y mi esposa. 그 변해 있는 결과를 잠시 보여드리겠습니다. Y quiero mostrarles lo que pasa en una gráfica que viene a continuación. 빨간색 그래프는요, 제가 직장 생활을 하면서 받게 되는 월별로 그래프에서 나타낸 거고요. 파란색 그래프는 그 당시 제 아내가 애텀이라는 사업을 하면서 받게 되는 월 소득을 월별로 그래프에서 나타내었습니다. Para explicar la gráfica, la línea roja es los ingresos que yo tenía como empleado común y corriente, mientras la azul eran los ingresos que mi esposa estaba teniendo mensualmente durante la época en que, desde el momento en que comenzó a hacer el negocio de Atomy. 자, 여러분, 한 번 사는 인생입니다. 이 인생 살아간다라면 빨간색 그래프의 삶을 선택하시고 싶습니까? 아니면 파란색 그래프의 삶을 선택하시고 싶습니까? La vida solamente es una. ¿Cuál es la vida que ustedes quieren escoger? ¿La vida de la gráfica en rojo o la de azul? 네, 오늘 어떻게 이렇게 파란색 그래프를 그리게 되었는지 정말 여러분들에게 몇 가지만 이야기해 드리려고 합니다. Entonces, la siguiente meta que tengo en este momento de contarles a ustedes es cómo llegué a tener los ingresos de la línea azul. 제 아내도 애터미 사업을 이제 시작을 하지만 처음부터 막 잘 되었던 것은 아니었습니다. Entonces, como pueden ver en la gráfica, claramente ella comenzó a hacer el negocio de Atomy, pero no tuvo los resultados no me superó los resultados a los que yo ya tenía. 이런 네트워크 마케팅에 대한 전혀 경험도 없었고요. 그리고 한국에서는 인식이 안 좋다 보니 주변에서 저 여자 암에 걸리더니 이상해져서 치약시설 팔러 다니더라라는 손가락질도 받기 시작합니다. Entonces, primero, ella no tenía experiencia de marketing. Y segundo, en Corea no está muy bien visto a las personas que trabajan en el multinivel. Entonces, las personas alrededor lo que le decían era, después de toda esa quimioterapia, de pronto le afectó la cabeza y ahora está vendiendo crema dentales que no debería. 그리고 저도 허락을 했지만 초창기에 크게 돈이 안 되다 보니 막 때리치우고 집안 살림이나 잘하고 애나 잘 키우라고 여러 번 이야기했습니다. Incluso en ese comienzo donde ella empezaba a hacer el negocio de Atomy y no tenía resultados como los que yo tenía, le seguía diciendo, sabes que de pronto no es buena idea, de pronto deberías enfocarte más, estar en la casa y estar descansando. 그래서 저도 제 아내가 그만둘 줄 알았는데 애터미가 된다라는 믿음과 확신을 가지고 끝까지 진행을 합니다.
Aunque yo le he dado estas diferentes propuestas, mi esposa tenía la mentalidad tan clara que quería seguir haciendo el negocio de Atomy y no paraba, y no paraba. 그리고 어느 정도 시간이 지나서 제 월급의 2배나 되는 수당을 받기 시작합니다. Y así el tiempo pasa cuando el ingreso que ella tiene supera y termina siendo el doble de lo que yo estoy ganando. 그리고 그동안 저한테 받아왔던 서러움 한 풀이라도 하듯 한마디를 합니다. Y no sé si ella estaba tan lastimada y tenía tantas cosas tan en el dentro que llegó un día a decirme solamente una cosa. 네 월급, 네 용돈 해랍니다. Y lo que me dijo fue, lo que tú ganas de mensualidad, úsalo para ti. Y me entregó un poco. 그리고 세월이 조금 더 흘러서 이제는 제 월급이 필요 없을 정도가 되자 또 제게 한마디 더 합니다. De esa manera recibía mesadas de mi esposa y entre más ella empezaba a ganar dinero, luego terminó diciéndome otra cosa. 돈도 안 되는 직장 때리치우고 애터미 사업이나 같이 하자라고 합니다. Me dijo, el dinero que ganas no es lo suficiente, hagamos el negocio de Atomy juntos. 그렇게 저는 제 아내 덕에 정말 제 인생의 꿈이었던 직장을 그만둘 수 있게 되었습니다. Gracias a mi esposa pude cumplir uno de mis sueños más grandes, que era renunciar al trabajo. 자, 그러면서 저도 이렇게 애터미 사업을 진행하기 시작했고 오늘 이 자리에 서 있습니다. Y gracias a eso empecé a hacer el negocio de Atomy y hoy en día estoy parado en este escenario. 자, 우선 여러분들에게 저렇게 되기까지도 저희도 만만치 않았고 그 어떻게 진행을 하는 것이 가장 좋은지 말씀드리려고 합니다. Y después de eso, mi siguiente propósito es comentarles cómo fue mi experiencia y cómo empezar a hacer este negocio. También es una de las metas que tengo para comentarles a ustedes. 초기에 시작하실 때 분명 애터미 사업도 만만하지는 않습니다. Claro, al comenzar a hacer el negocio de Atomy, al comienzo no es fácil. 그래서 여러분에게 첫 번째 어떠한 어려움이 오더라도 나가서 만나시고 그리고 이곳에 같이 가자고 계속 초대하면서 설명을 하십시오. Aunque sea difícil, que es algo que yo también he experimentado, lo único que tienen que hacer es salir, reunirse y explicar a que vengan para invitar a estos tipos de seminarios. 많은 분들이 제가 젊은 나이에 크라운 마스터가 되었다고 어떻게 그렇게 빨리 갔냐고 물어보십니다. Muchas personas me preguntan cómo es que terminaste siendo Crown Master y me piden consejos al respecto. 그런데 저 빨리 크라운 마스터 온 거 아닙니다. 저도 10년 넘게 애터미 사업을 했습니다. Y muchas personas se confunden y me dicen que cómo fue tan rápido ese proceso. Pero yo pienso y digo, no fue un proceso rápido. Llevo más de 10 años dentro de Atomy. 그 10년 넘는 동안 저도 계속해서 만났고 지금도 미팅을 이어가고 있습니다. Y desde el comienzo lo que hacía era estar constantemente en reuniones y hasta el día de hoy no paro de hacer reuniones. 직장을 그만두고 애터미 사업을 이제 진행합니다. Luego de renunciar al trabajo, decido comenzar a hacer el negocio de Atomy. 제 아내가 먼저 시작했기 때문에 저의 인맥까지도 제 아내가 다 써버렸습니다. ¿Y qué es lo que sucedió? Cuando empecé a hacer el negocio de Atomy, todos nuestros amigos que teníamos en el círculo, mi esposa ya lo había usado. Entonces yo no tenía a quién decirles. 그리고 저는 중간에 애터미를 하다 보니
아무도 저에게 후원 요청도 하지 않고 사업 설명해달라고 아무도 요청하는 사람이 없었습니다. De esa manera no había ninguna persona en el círculo que me dijera, explícame sobre el negocio, coméntame qué es lo que estás haciendo. Nadie me hacía preguntas de estas. 그리고 정말 애터미 한다고 나왔는데 제가 할 일이 하나도 없었습니다. Y decidí hacer Atomy y por un momento pensé, no tengo nada que hacer acá. 이렇게 살아서는 안 되겠다 싶어서 저는 제 아내에게 결심을 하나 이야기합니다. Y después de meditarlo profundamente, decidí tomar una decisión muy importante que le comenté a mi esposa. 10년 넘게 일하고 받은 퇴직금 내 센터 차리는데 쓸게 하면서 독립을 선언했습니다. Y le dije, durante 10 años estuve trabajando como empleado, lo que yo obtuve de liquidación lo voy a invertir en un centro de educación. 그리고 제 아내의 품을 떠나 다른 지역으로 센터를 차리고 나가게 됩니다. E incluso tomé la decisión tan fuerte de separarme físicamente de mi esposa para ir a instalar un nuevo centro de educación en otro lugar. 그때 제가 리크루팅한 한 분이 계셨습니다. Y entonces encontré a una persona muy importante. 그분 믿고 솔직히 센터를 시작했습니다. Y esta persona que es el patrocinador fue a quien yo confié y empecé a hacer el centro de educación. 센터가 완공되고 이제 애텀이 들은 것은 있다고 제 파트너에게 명단 작성해 봅시다라고 했습니다. Y luego de hacer este centro, decidimos hacer todo lo que es el planteamiento de listas que tiene que ver con el centro de educación. 그랬더니 제 파트너가 충격적인 한마디를 합니다. Y mi socio me dice un comentario bastante impactante. 저도 이사 온 지 얼마 안 돼서 이 지역에 아는 사람이 없답니다. Y lo que mi patrocinador me dice es, yo vivo acá también hace poco, entonces no podría hacer una lista de los conocidos que están acá. 그때부터 정말 센터는 차렸지 명단은 없지. 저와 제 파트너는 정말 거리에 문 달린 곳은 전부 다 다니며 홍보를 하기 시작했습니다. Entonces, yo no conocía a nadie alrededor, mi socio tampoco conocía a nadie alrededor. La única solución que a mí se me ocurría era ir a diferentes lugares, entregar panfletos y hacer el diferente mercadeo. 처음에 문을 열고 들어가야 되는데 문 손잡이를 잡았다 뗐다 100번은 반복한 것 같습니다. La primera vez era entrar a una tienda y en ese momento agarraba fuerte la puerta para entrar y lo soltaba. Luego lo agarraba fuerte y lo soltaba. Eso lo hice constantemente sin poder tomar la decisión y moverme y entrar. 뒤에는 파트너가 보고 있으니 안 들어갈 수도 없었습니다. E incluso mi socio estaba atrás mirándome, entonces por la presión social que él me daba, decidí entrar por primera vez. 그리고 크게 눈을 감고 문 열고 들어가서 애터미 홍보 왔습니다. 보시고 필요하신 거 있으시면 연락 주십시오 하면서 바로 뛰어나왔습니다. Y entonces la primera vez entré a esta tienda y le entregué este panfleto gritándole, quiero mostrarte qué es Atomy en este momento. Se lo lancé y salí rápido de la tienda. 그렇게 없는 와중에 알리다 보니 아침부터 재수 없다라면서 정말 안 좋은 소리도 많이 들었습니다. Y de esa manera empecé a crear una fama donde las personas no me aguantaban realmente. 그리고 주변 지나다니는 사람들에게 알리려고 전단지를 뿌립니다. E incluso decidí entregar panfletos a las personas que pasaban por la calle. 뿌리고 뒤돌아보면 제가 뿌린 버려진 전단지들을 보면서 정말 마음도 많이 아팠습니다. Y tuve un momento bastante difícil que era entregar los panfletos y cuando la persona seguía su camino, yo volteaba a mirar a dónde iba, había botado el panfleto. 그때 정말 서러웠고 힘들었고 마음도 아팠고 그만둘까 내가 왜 했지라는 생각도 들었습니다. Por ese momento fue un momento muy difícil para mí y por mí mismo me decía,
Esto es tan difícil que de pronto debería renunciar. 그런데 제 아내는 해냈잖아요. 제가 못하면 저는 아내보다도 못한 인간이 될 것 같았습니다. Sin embargo, vi la historia de éxito de mi esposa. Ella lo hizo, pero entonces si yo no puedo hacerlo, me sentiría que yo no soy capaz como lo es mi esposa. 그래서 정말 어렵고 더럽고 힘들더라도 나가서 만났고 제품 전달하고 그렇게 진행을 하였습니다. Aunque sea tan difícil y hasta me sentía sucio hacerlo de cierta manera, decidí entregar panfletos y no parar de hacerlo. 정말 그때 있던 제 파트너 한 명 세일즈 마스터 만드는 것이 얼마나 힘든지 직접 뛰면서 많이 느꼈습니다. Y me di cuenta que realmente subir al rango de Sales Master era tan complicado que tuve muchos momentos de meditación por mí mismo que fue muy difícil. 결국 포기하지 않았고 계속해서 만나면서 초대를 했고 그렇게 끊임없이 진행했더니 지금 그 파트너는 로얄 마스터가 되어 있습니다. Y de esa manera constantemente salí, constantemente me reuní, expliqué e invité a las diferentes personas hasta llegar al siguiente rango de Sales Master. 여러분들이 제게 어떻게 이 자리까지 왔냐 물어본다면요, 저는 딱 한마디 하고 싶습니다. Y de pronto si algún momento ustedes me preguntan por privado qué es lo que hiciste, yo respondría una cosa. 만나라, 더 많이 만나라라고. Y lo que diría es, sal, reúnete y reúnete más. 여러분들이 그렇게 계속 매일 누군가와 만나면서 미팅하고 이것을 행동으로 옮기신다라면 반드시 여러분들에게는 성장이 될 거고 성공으로 답이 올 것입니다. Y si constantemente se están reuniendo y reuniendo, va a llegar un momento donde van a ver que hay un crecimiento exponencial en sus vidas. 그리고 나가서 만나시더라도 꼭 이런 세미나로 초대하겠다라는 목표 의식을 가지고 만나십시오. Y cuando salgan a reunirse, también tengan la mentalidad de invitar a estas personas a uno de estos seminarios también. 그냥 만나고 하신다라면 아무런 소득이 없으실 수도 있습니다. De pronto es posible también que cada vez que se reúnan y reúnan, no tengan ingresos. 이런 세미나까지 꼭 초대하겠다라는 목적 의식을 가지고 만나셔야 나의 조직을 늘려가실 수가 있습니다. Sin embargo, si tenemos la mentalidad de invitar a las personas a este seminario, eventualmente los ingresos de cada uno van a empezar a subir. 그래서 나가서 만나시더라도 항상 나는 어디에 그 사람을 소비자 또는 사업자로 만들겠다라는 목표 의식을 꼭 가지고 만나십시오. Y tener el objetivo principal de volverlo o consumidor o un socio más sería cómo nosotros crecemos en este negocio. 두 번째는 여러분들 애터미 사업을 하면서 정말 애터미에 대한 믿음과 확신을 스스로 가지시라고 말씀드리고 싶습니다. Lo siguiente que quiero hablar es sobre cómo tener resultados acá en Atomy y uno de esos es tener la seguridad y la fe en esta. 많은 분들이 누구 때문에 한다가 아니고 나는 나의 꿈 때문에 이 애터미를 한다라는 믿음과 확신을 먼저 가지시라고 말씀드리고 싶습니다. Lo que quiero decir es que a veces decimos por tal persona es que estoy haciendo Atomy, no sea de esa manera, sino que por mí mismo yo me lo creo, yo sé que en este negocio sí puedo ser exitoso y así por mi independencia podré ser grande en esto. 내가 믿음과 확신이 없다라면 분명히 애터미를 해 나가는 과정 중 어려움이 생기면요 분명 포기하게 됩니다. Si por mí mismo no tengo la seguridad, eventualmente va a llegar un momento donde esa motivación que tenía un momento se me va a perder y hasta decidiré renunciar sobre Atomy. 애터미는요 포기만 하지 않으면 누구나가 다 성공할 수 있는 구조로 되어 있습니다. El sistema de Atomy está implementado donde solamente si no renuncias, sino que constantemente sigues, cualquier persona puede llegar al éxito. 그런데
내가 확신이 없으니 조금만 어려워도 힘들어져도 포기를 하게 된다라는 겁니다. Pero si yo por mí mismo no tengo la seguridad, cuando lleguen los momentos difíciles, 그런 terminaré renunciando sobre Atomy. 그런 믿음과 확신을 가질 수 있는 장소가 바로 이 본사가 진행하는 세미나입니다. Y la manera para poder tener esta seguridad y esta creencia es ver cómo es el Atomy en el nivel de sales. 저는 크라운 마스터까지 오면서 많은 파트너들이 이제는 생겼습니다. Ahorita estoy en el rango de Crown Master y en ese momento tengo muchos socios con el que están acompañándome conmigo. 저는 파트너들과 상담하면서 꼭 물어보는 질문이 있습니다. 애터미를 하게 된 동기가 뭐냐고. Y a los socios con los que yo estoy trabajando en este momento, hay una pregunta que normalmente les hice y todavía les hago y es, ¿cuál es la razón de hacer Atomy para ti? 저는 저 때문에 하기 시작했다라는 말을 듣고 싶었던 겁니다. Por un momento y al comienzo me decía a mí mismo, ojalá diga, quise hacer Atomy por ti. 그런데 단 한 명도 저 때문에 했다는 사람이 없어요. Pero me di cuenta que no hay ninguna persona que decía, yo lo hago por ti. 모두 석세스 아카데미에서 회장님의 강의를 듣고 Todos, después de un evento de Success Academy, después de escuchar la ponencia del presidente, 어떤 분은 올라와서 스피치하는 분을 보고 야 나는 더 잘하겠네 하면서 사업을 시작하신 분도 있고요. otras personas iniciaron el negocio porque vieron a una persona exponer acá y por sí mismo decían, yo lo puedo hacer mejor que esa persona que está parado. 어떤 분은 애터미의 제품 설명을 듣고는 야 저렇게 좋은 제품이면 해볼만 하겠다라면서 사업을 시작하신 분도 있다라는 거죠. Otras personas al escuchar sobre los productos vieron la visión y la calidad de los productos y se enamoraron de estos. 결국 저 때문에 애터미 사업을 시작한 사람은 없고 모두가 어디서 세미나에서 애터미를 해봐야 되겠다라는 동기를 부여받았다라고 합니다. Y absolutamente todos iniciaron el negocio no por mí, sino fue por este seminario. 그래서 여러분들 나가서 만나실 때 목표를 꼭 이런 세미나로 초대의 목표를 맞춰라고 말씀드리는 겁니다. Y por eso les recomiendo a todos que cada vez que salgan a reunirse, esté en su cabeza traer a las personas a este seminario. 그리고 초대를 하실 때 여러분들도 너무 착하게는 사업하시지 마세요. Y por favor, cuando hagan las invitaciones, no sean muy amables con las personas. 당연히 이런 세미나 들어보자라고 하면 안 오려고 합니다. Si uno es muy amable y le dice, por favor, ven conmigo a este seminario, normalmente te van a decir que no. 그러면 다음에 갈게 하면서 거절을 할 때 알았어 한 번 정도는 그렇게 넘어가십시오. Y normalmente te van a decir, la próxima vez podemos ir. Entonces mi recomendación es que si ya están en ese momento, ignórenlo y déjenlo pasar por una vez. 그런데 다음에 갈게 했던 그분이 또 세미나 가자라면 또 다음에 갈게 이렇게 할 겁니다. Pero entonces normalmente, ¿qué sucede? Cuando vuelvo a invitarlo a un seminario de estos, esta persona va a decir, la próxima vez sí iré y volverá a no participar en el seminario. 그리고 또 다음에 가자고 하면 또 다음에 갈게 합니다. Y así se vuelve un ciclo porque otra vez vuelvo a invitarlo y me dirá, la próxima vez iré, y la próxima vez iré, y la próxima vez iré. 그렇게 나를 무시하면서 거절할 때는요, 한 번은 분노를 표출하세요. Y lo que voy con esto es que al menos una vez tenemos que hacerlo con harta presión para que puedan entender. 니는 내가 그렇게 만만해 보이냐고. Que para ti yo soy cualquiera para ti. 한 번 그거 가자는데 그것도 못 가냐고. Y con rabia decirle, te estoy pidiendo una sola vez que asistas, ¿no puedes ir solo una vez? 그래야 상대방이 깜짝 놀라서 한 번은 들으러 올 겁니다. Y a veces van a poder reaccionar y decir, bueno, creo que una vez sí podría asistir. 그러니
여러분들 사업하실 때 너무 착하게 하지 마시고 어떻게 한 번은 분노도 표출하면서 나의 카리스마를 보이면서 데리고 앉히십시오. Entonces la idea con lo que estoy diciendo en este momento es que no sean muy amables, sino que realmente sean carismáticos para poder hacer la invitación y decirles que vengan a un seminario de estos. 그리고 그 세미나를 듣고 있을 때 어디에 관심을 가는지 눈치를 보면서 여러분들도 들으시면 된다라는 겁니다. Y cuando venga el nuevo invitado al seminario como estos, estén muy pendientes a qué es lo que esta persona le interesa y dónde van los ojos para luego saber qué es lo que más le interesa. 제가 이렇게 세미나에 집착해서 말씀드리는 이유는 이 믿음과 확신의 크기가 가장 큰 곳이 바로 이 석세스 아카데미이기 때문입니다. La razón por la cual estoy hablando de esto es porque realmente hay resultados a traer personas a estos seminarios como es el Success Academy. 그래서 정말 그 사람이 나의 파트너가 믿음과 확신을 가지고 사업을 진행해야 나의 조직이 커지듯 어떻게 큰 세미나에서 믿음과 확신을 볼 수 있도록 여러분들이 자리를 만들어줘야 한다는 겁니다. Y en ese interés que tenga esta persona es donde se va a encontrar la creencia y la seguridad para poder iniciar a hacer este negocio de Atomy. 마지막으로 세 번째는 마음껏 도전하고 마음껏 좌절하십시오. 그래야 여러분들에게 다음이 있다라고 말씀드리고 싶습니다. Lo tercero que quiero decir es rétate a ti mismo con todo tu corazón, da todo de ti y entonces avanzarás. 애터미 사업에서 빠르게 성장할 수 있는 방법은요, 목표를 가지는 것입니다. Una de las maneras más rápidas de crecer el negocio de Atomy es teniendo metas. 내가 목표가 없으면요, 세워라 내워라 하면서 천천히 성장해 갈 겁니다. Si no tengo una meta, va a pasar el tiempo y constantemente el tiempo sin realmente tener resultados de ingresos. 모두가 똑같이 하는 목표 이야기라 잘 안 와닿을 수도 있습니다. A veces es muy difícil ponerlo como su propia meta, ya que todo el mundo puede tener la misma meta. 그런데 목표를 가진다라면 어떤 불가능한 일도 가능으로 바뀌게 됩니다. Sin embargo, tener una meta de alta confianza y alta credibilidad va a ser algo inevitable de llegar al éxito. 제가 2021년 6월 크럼 마스터를 가겠다라고 목표를 잡고 외칩니다. En el año 2020, junio, me declaro a mí mismo que llegaré a ser Crown Master. 파트너들에게 크럼 마스터가 하겠다고 목표를 외치고 이제 계보도를 그려봤습니다. Y en ese momento declaro hasta a mis socios que llegaré a ser Crown Master y trabajo con respecto a eso. 크럼 마스터가 하는데 무려 324명의 세일즈 마스터가 필요합니다. Para poder llegar al rango de Crown Master necesito 324 Sales Master en la organización para poder llegar a este rango. 그리고 108명의 다이아몬드 마스터가 필요합니다. Adicionalmente, 108 Diamond Master tienen que estar en la organización también. 아무리 계보도를 그려봐도 크럼 마스터 갈 그림이 안 나옵니다. Y en ese momento dibujaba constantemente cómo podría llegar a ser Crown Master, pero el camino no se veía muy claro. 그런데 저는 파트너에게 크럼 마스터 6월에 가겠다고 외쳤고 움직이기 시작했습니다. Sin embargo, grité y declaré a mis socios que iba a llegar a este rango. 6월을 3개월밖에 안 남았는데 판매사가 100명도 안 나옵니다. En ese momento me faltaban 3 meses para llegar al mes de junio, donde iba a llegar a Crown Master. En ese momento no tenía más de 100 consumidores en la organización. 포기를 해야 되나 말아야 되나 해야 되나 말아야 되나 정말 수백 번 수천 번도 고민이 오고 갔습니다. Y claro, por mi cabeza rondaba la idea de renunciar y renunciar porque parecía una meta muy imposible. 한 달만 더 뛰어보자 하면서 목표를 잡고 또 뛰었습니다. Y me dije a mí mismo, corramos un mes más. Y avanzaba a trabajar un mes más muy duro. 그랬더니
100명밖에 안 그려졌던 세일즈 마스터가 그 한 달 만에 200명이 넘게 그려지는 겁니다. Y curiosamente, en un mes, los 100 personas que estaban en la organización terminaron siendo 200 Grandmaster. 그리고 또 목표를 가지고 한 달을 더 뛰었더니 이제는 거의 계보도가 완성되어 가기 시작하는 겁니다. Perdón, 200 Grandmaster. Luego de eso, seguí trabajando constantemente el siguiente mes. 가는 과정 만만치 않았습니다. 정말 머리에 구멍이 뚫릴 정도로 머리카락이 빠졌고요. 힘들었습니다. Fue muy difícil, fue un trabajo muy complicado. Tanto así que me salió un hueco en la cabeza. 그리고 불가능에 가까웠던 그 저의 목표를 가지고 움직이다 보니 조금씩 목표를 향해 채워져 가는 겁니다. Y de esa manera, tener un objetivo claro, empecé a trabajar poco a poco y me daba cuenta que iba en el camino hacia la meta. 그리고는 목표는 제가 세웠지만 시간이 갈수록 목표가 저의 멱살을 잡고 크라운 자리로 이끌어 주더라는 거죠. En un momento fui yo el que puse la meta. Sin embargo, mientras trabajaba, me di cuenta que la meta me estaba jalándome a mí para que yo llegara a esa meta. 그래서 여러분들에게 애터미 사업을 한다라면 목표를 반드시 잡고 진행하라고 말씀을 드리는 겁니다. Y por eso les quiero comentar que cuando inicien a hacer el negocio de Atomy, tengan una meta clara. 애터미 사업을 하시려면 오늘 인생 시나리오에 여러분들의 목표, 지금 목표까지도 언제 가겠다라고 명확하게 써보십시오. Tener claro las metas que van a tener a continuación. Tener los rangos sumamente claros es algo muy importante para el negocio de Atomy. 목표는 여러분들이 적으셨지만 나중에는 적은 목표가 여러분들을 데리고 갈 겁니다. Les aseguro que al comienzo ustedes van a hacer y van a poner la meta. Sin embargo, mientras van trabajando, la meta es lo que los va a jalar a ustedes a seguir en este negocio. 그리고 목표를 항상 외치십시오. 외친다고 해서 나한테 손해볼 것 단 1도 없습니다. Y también les aconsejo, declaren y griten constantemente la meta que van a dar. No tienen nada que perder de estar constantemente gritando y declarando la meta de uno. 저는 2014년 12월 임페리얼을 목표로 하고 있습니다. Yo tenía como meta final llegar a Imperial el 2024 de diciembre. 만약에 제가 내년 12월에 임페리얼 못 가더라도 누가 제 뭘 할 사람 있을까요? 없을까요? Aunque yo no llegue el próximo año de diciembre a Imperial, ¿será que alguien me lastimaría? 아무도 없습니다. 그러니 외치십시오. Por eso declárenlo. 그래서 내년에 임페리얼이 되면 목표한테 땡큐 하면 끝입니다. Y de esa manera sigan trabajando, declaren y si llegan a la meta, pues gracias. 그러니 여러분들 애터미 사업을 하실 거고 성공하고 싶으시다라면 어떻게 목표를 반드시 잡고 진행을 하셨으면 좋겠습니다. Y de esa manera, para ser exitoso en el negocio de Atomy, constantemente tener claro cuál es la meta de a donde yo quiero llegar. 그리고 참고로 저는 내년 12월이 정말 임페리얼 마스터 목표입니다. Y realmente mi meta es el próximo año, en diciembre, llegar a Imperial Master. 저는 인생 시나리오에 생생하게 적었습니다. 제 나이 만으로 45이 되기 전까지 꼭 임페리얼을 달성하고 정말 나머지 이후로는 즐겁게 애터미 사업을 하겠다가 제 확고한 목표입니다. Declaré y voy a confirmarlo que antes de mis 45 años llegaré a ser Imperial Master. Y esa es la meta donde yo constantemente le estoy trabajando. 그래서 저는 이번 일정을 마치고
한국에 들어가면 6월에 크라운을 유지할 거고요. 그리고 12월에 크라운을 유지할 거고, 그리고 1년을 준비해서 임페리얼을 목표로 하고 있습니다. Con esta meta en la cabeza hice un plan donde ahorita volveré a entrar a Corea y hasta junio voy a mantener el rango de Crown, hasta diciembre seguiré manteniendo el rango de Crown. 그러니 여러분들도 저와 같이 꼭 잡으시기 부탁드리겠습니다. Y así llegaré a la meta final, que es la que declaré, y espero que todos ustedes también nos puedan acompañar en esta aventura. 오늘 법인장님께 이야기를 들었습니다. Hoy hablaba con el señor David Lee. 콜롬비아 5천만 인구의 이제 실질 회원가입자 수 8만 명이라고. En un comienzo éramos 5,000 personas en Colombia y estamos llegando a los 80,000. 저는 한국에서 35만 번째 회원을 가입하면서 사업을 시작했습니다. Y yo empecé siendo el número 35 en Corea de registro. 지금 이곳에 계신 분들은 제가 한국에서 했을 때 회원번호보다도 훨씬 더 빠르십니다. En el número 35,000. Y yo sé que todos ustedes, los que están sentados acá en este momento, son los primeros y más que todo más rápido que yo. 결국 여러분들이 이 콜롬비아에 마음만 먹는다라면 정말 누구보다도 빠르게 많은 사람을 회원가입하고 사업자를 만드실 수 있을 겁니다. Y en este momento ustedes son los que tienen la oportunidad de hacer este negocio de primera vez como pioneros y ser más grandes que yo. 이 초창기 콜롬비아 시장 제발 남주시지 마시고 여러분들이 누구보다도 한 발짝 먼저 움직여서 모두 나의 소비자와 사업자를 만들어 보십시오. Antes de que esto explote, porque va a explotar el mercado colombiano, quiero que cada uno pueda tomar la iniciativa de ser los pioneros de abrir este mercado. 초기에 시작하신 여러분들은 정말 행운의 행운을 만나신 겁니다. Hay una fortuna de fortunas de ser los primeros que inician a hacer este negocio. 나가시면요, 애터미를 아는 사람이 많을까요? 모르는 사람이 많을까요? En este momento, ¿hay más personas que saben de Atomy o los que no saben de Atomy en la calle? 그런데 한국은 나가서 이야기를 하면요, 10명 중에 7명은 압니다. Sin embargo, en el mercado coreano, cuando uno sale a hablar de Atomy, de 10 personas, 7 ya conocen del negocio. 결국 여러분들도 한국처럼 되는 시절이 오기 전에 어떻게 해야 된다? 전부 여러분들의 땅으로 다 만들어야 된다는 겁니다. Entonces, antes de que llegue una saturación de mercado como lo es en este momento de Corea, sean ustedes los pioneros para abarcar todo el mercado antes de que pase. 그래서 저는 정말 애터미 사업을 하면서 많은 나라들이 오픈되었고 성장하는 현장을 많이 봐왔습니다. Mientras hacía el negocio de Atomy, he tenido mucha experiencia de ver cómo se aperturan diferentes países y cómo funciona el negocio de Atomy en diferentes lugares del mundo. 말레이시아가 오픈했을 때 제가 말레이시아 들어갔을 때 최고 직급자였습니다. Cuando yo entré a Malasia, en la apertura en Malasia, yo era el que tenía el mayor rango en ese momento. 그런데 지금 현재는 저와 직급이 똑같습니다. Pero en este momento hay muchas personas que tienen mi mismo rango. 초기에 시장이 얼마나 빠르게 성장하는지 보여주는 대목입니다. Y me di cuenta cómo fue el crecimiento tan exponencial que tuvo este país por ser pionero en el lugar. 그래서 여러분들은 정말 행운이고 초기에 콜롬비아에 시작하는 그리고 최고의 직급까지 갈 수 있는 가장 유리한 자리라고 말씀드리고 싶습니다. Y todos ustedes tienen la fortuna tan grande de ser pioneros y comenzar a hacer este negocios para ser uno de los rangos más grandes que tiene esta compañía. 그래서 다음에 오실 때는 여러분들의 사업을 더 빨리 하기 위해서 어떻게 좌우 양손에 혼자 오시지 마시고 1+2 더 하셔서 넓혀 가십시오.
Entonces, la siguiente vez que vengan a este evento, agarren una persona en cada mano de ustedes y vengan 1 más 2 a este evento. 콜롬비아가 성장하면 애터미도 성장할 겁니다. Cuando Colombia esté mejorando, Atomy también va a estar en crecimiento. 지금 애터미 전 세계 업계 탑 10에 랭크되어 있습니다. Atomy en este momento está rankeado de los 10 mejores compañías en la industria. 그리고 여러분들이 성장을 해가듯 애터미도 어떻게 성장을 하며 나중에는 전 세계 1위의 기업과 다투게 될 겁니다. El potencial que tiene esto es que por Colombia estar creciendo, también vamos a llegar a un momento donde Atomy va a ser el número 1 a nivel mundial. (10위였던) 애터미가 1위와 싸우게 된다면 이 방에 계신 분들 어떻게 되어 있을까요? Imaginémonos, en el momento que estamos en este momento, que es de 10º lugar a nivel mundial, ¿qué tal cuando llegue a primer lugar y esté en una competencia con el primer lugar de compañías? 이 방에 ¿Cómo van a estar ustedes en ese momento? 이 방에 계신 분들 거의 모두가 로얄 마스터, 크라운 마스터, 임페리얼 마스터에 다 도착해 있을 겁니다. Posiblemente todas las personas que están en esta habitación ya estarían en el Royal Master, Crown Master y hasta Imperial Master. 그러니 콜롬비아 성장 동력 어마어마하게 남아 있고 애터미 성장 동력 아직 끝없이 남아 있습니다. El crecimiento y el potencial que tiene Atomy en este momento en Colombia es muy grande y a nivel mundial es más grande aún. 그 많은 성장 동력 절대 놓치지 마시고 이 방에 계신 분들 모두가 상한선 임페리얼에서 만났으면 합니다. Y viendo este potencial tan grande que tiene en este momento, quiero que todos los que están en esta habitación vean la visión y lleguen a esos altos rangos que tiene la compañía. 그리고 아까 알렉스 전무님 말씀하셨듯이 여러분들은 미래의 나의 좌우 두 줄에 전 세계 글로벌을 다 끼고 계실 겁니다. Y en ese momento, como lo decía Alex Lee, va a llegar un momento donde en mi pierna izquierda y derecha tendré absolutamente a todo el mundo como globalización. 그리고 3년 뒤, 5년 뒤에는 오늘은 제가 서 있지만 여러분들이 서 있게 되실 겁니다. Y en 3 a 5 años, hoy estoy yo parado en ese escenario, pero deseo profundamente que sean ustedes los que estén parados en ese momento. 아까 제가 말씀드렸던 나가서 만나고 믿음과 확신을 가지고 목표를 확실해서 이 방에 계신 분들 모두가 성공하시기를 기원하겠습니다. Entonces, resumiendo lo que decía hace un momento, salgan, reúnanse, tengan la fe y la confianza, la seguridad de hacer este negocio para poder hacer este negocio en grande. 그리고 3년 뒤, 5년 뒤 제가 아닌 여러분들이 이런 크라운 엣지를 달고 한국에서 또 반갑게 인사했으면 좋겠습니다. Y así de esa manera, teniendo metas muy claras, puedan ser ustedes los que estén parados en este momento acá en el escenario y lleguen a los rangos más altos hasta Crown Master. 반드시 여러분들 성공하실 것이라 믿고 오늘 강의 마치도록 하겠습니다. Y teniendo la fe constante que ustedes sí lo van a poder lograr, terminaré y cerraré esta ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias.